এটা অনেক একটা পরিচিত নাচ শরীফ, শুনলে আপনাদেরও ভালো লাগবে, আগেও শুনছেন এখনো শুনেন। How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina, I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, my heart say to us go to Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. So appealing is Medina, so adoring is Medina, so enchanting is Medina, so attracting is Medina, so loving is Medina, so loving is Medina, so charming is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Everyone's I say that nice is Medina, everyone's I say that nice is Medina, each and every heart is saying Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Quite nice is Medina, quite dear is Medina, quite fine is Medina, quite beloved is Medina, quite famous Medina, quite famous Medina, quite matchless Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, very lovely. সবাই বলি মারহাবা, আরো জোরে বলি মারহাবা। প্রিয় হাজিরিন, আরেকটা সঙ্গীতের জন্য খুব রিকোয়েস্ট এটার প্রতি, ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হে, এটার জন্য অনেক যুবকরা আমাকে মেসেজ করেছে হবিগঞ্জের, যে এটা গাইবেন। উমদনগরেরও অনেকে মেসেজ করেছে যে এটা একটু গেয়ে যাবেন। তো যাক, আমার ভাই আস্তে আস্তে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসেন, হ্যাঁ আস্তে আস্তে এই নাচ শরীফটা একটু শুনে ফেলি, কষ্ট হবে আপনাদের। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की, वो हाशिमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमानो अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे व रफअना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमानो अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे व रफअना लक ज़िक्रक। जिस हाथों का जिस हाथों का कुरान नबी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर है नजर
اس پر ہی نظر سارے جہاں کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین مدثر طہ، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا، مزمل یاسین مدثر طہ، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کے کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔